है? कान भी पसंद है, मुंह भी बहुत प्यारा है, कि नाक भी बहुत ज्यादा पसंद है सर मेरा। अच्छा, और क्या पसंद है? सर ये चेशम है सबका, ये मेरा बहुत ज्यादा पसंद है। तो खान साहब के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या कुर्बानी दे सकते हैं? नहीं, और कुछ नहीं कर सकते, मिठाई कर सकते, मिठाई, बकरा भी है, और क्या? बकरा भी है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के अवामी ताकत के मुजाहरे में इस वक्त PTI के जो कारकुनान हैं, सपोर्टर्स हैं, पहुँच रहे हैं। इस वक्त एक फैमिली यहाँ पर PTI के आज के जलसे में पहुंची, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान जी, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इतने बच्चे हैं, ये सारे बच्चे आपके हैं? ये सर मेरा भांजी भी है, मेरा ये अपना दोस्त का बेटा भी है। सबको ले आए हैं? सबको ले गया। माशाल्लाह। खवातीन सारी, कैमरा मैन अगर दिखा सके, तमाम तर घर की खवातीन को, बच्चों को, और साथ में झंडे भी लिए हुए हैं। खान साहब से मोहब्बत करते हैं? इंशाल्लाह सर बहुत ज्यादा मोहब्बत करते, इतना मोहब्बत करते जी, ऐसी कोई लड़की के साथ भी कोई बंदा ऐसी मोहब्बत करते, वैसे मोहब्बत करते बहुत ज्यादा। लड़की से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं? क्यों? मैं बोलता आपको, वैसे मोहब्बत करते, वैसे प्यार करते खान के साथ, वैसे प्यार, वैसे बहुत ज्यादा मेरा मोहब्बत है। जितना एक लड़की से बंदा प्यार करता है, उससे भी करते ज्यादा? उससे बहुत ज्यादा। क्या वजह है खान साहब में? मैं उससे बहुत ज्यादा खान के साथ बहुत ज्यादा। वजह खान साहब प्यारे लगते हैं? बहुत प्यारे है सर, बहुत प्यारा लगते भी है, अच्छा भी है, खूबसूरत भी है ना, और इसके साथ मैं बहुत प्यारा भी है इंशाल्लाह, मेरा लीडर भी है, कप्तान भी है इंशाल्लाह। ये सब के लिए मैं आ गया, ये 9 पार्क में, ये सब के लिए जरूर आ गया। ये खान साहब का तकरीर सुनते हैं। ये झंडे भी बच्चों के लिए आपने लिए हैं? जी सर। अपने पैसों से? जी सर। माशाल्लाह। कितने का झंडा लिया है सर? ये हो गया सर, 250 का भी है, 170 रुपए का भी मिल गया। और घर से किस चीज में आए हैं? किस चीज में आए हैं? किस चीज में आए हैं? घर से किस चीज के में आए हैं? किस गाड़ी में आए हैं? किस चीज में आए हैं? सर पैदल आ गया सर, ये पीछे ब्लॉकों में रहते हैं, पैदल। सबको ठंड नहीं लग रही आपको? सर कोई ठंड नहीं लगती, ये खान के साथ बहुत ज्यादा प्यार है, इस तरह बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं लगती है, बहुत प्यार है इसके साथ भी, इस तरह ठंड मेरे को कुछ भी नहीं हो सकते। खान के प्यार में ठंड खत्म हो गई है? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा खत्म हो सकते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि खान साहब क्यों अच्छे लगते हैं? कौन सी चीज खान साहब में अच्छी लगती है आपको? इसका कान मेरा बहुत ज्यादा पसंद है। खान का? और कान के अलावा क्या पसंद है? कान भी पसंद है, मुंह भी बहुत प्यारा है, कि नाक भी बहुत ज्यादा पसंद है सर मेरा। अच्छा, और क्या पसंद है? सर ये चेशम है सबका, ये मेरा बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, जिस्म भी पसंद है? जी सर। और बताएं, इसके अलावा, जिस्म के अलावा और क्या पसंद है? कपड़े भी सर जी, कौन सा कपड़े ये पहनते, काला कपड़े पहनते, सफेद कपड़े में, ये काले कपड़े में बहुत प्यारा लगते, काला कपड़े में बाल भी बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा बनाते हैं। अच्छा, और ये पेशावरी चप्पल भी पहनते हैं ना खान साहब? वो सर बहुत ज्यादा पहनते हैं। पेशावरी चप्पल भी पसंद है? जी जी। ये जो बच्चे हैं, बच्चों को भी खान साहब पसंद है? बेटा इधर आओ, आ जाओ। जी, ये बेटा आपका? ये बेटा है? भांजा है। अच्छा, भांजा है। जी बेटा, आपको खान साहब पसंद है? जी। आपको भी पसंद है? बात करो ना खान साहब। अच्छा, आप आ जाओ। जी, आपको भी खान साहब पसंद है? जी बिल्कुल पसंद है हमें। क्यों, आपको क्यों पसंद है खान साहब? अच्छा लीडर है, इमरान खान तो बस अच्छा है, और शहबाज शरीफ चोर है, वैसे तो उनके पीछे सब नारे लगाते हैं चोर है। इमरान खान तो अच्छा लीडर है, उसने गोली भी खाई है तभी उसके पीछे आगे से बस सही है। नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना, वो अच्छे नहीं लगते? सर ये मौलाना फजल रहमान सर अच्छा भी नहीं है बिल्कुल भी, इसका नाम भी डिजली भी है, नाम भी ये सही अच्छा नाम भी रख दिया, डिजली नाम भी रख दिया। तो शहबाज शरीफ को ये बिल्कुल भी अच्छा कुछ भी नहीं लगते सर मेरे को। मौलाना को डिजली क्यों बोलते हैं आप? सर ये शहबाज शरीफ ने खुद नाम नहीं रख दिया। किस वजह से? क्या उन्होंने, क्या डीजल से उनका क्या ताल्लुक है? सर ये मुझे पता खुद भी, मुझे पता भी नहीं है, ये नाम भी बहुत ज्यादा रखते हैं, ये खान साहब ने उसने खुद नहीं रख दिया, शहबाज शरीफ ने। तो इस्लाम में तो इजाजत नहीं है किसी का नाम नहीं रखना चाहिए ना? नहीं सर नहीं रखते, शहबाज शरीफ ने वो अपना लीडर को कोई सी नाम नहीं रख दिया, उसने अपना नाम रख दिया, उसने ये नाम रख दिया जी डिजली है। अभी लोग सारा सब बोलते हैं, सारा खबरनामा भी हर चीज भी बोलते हैं, सब बोलते हैं ये इसका नाम ये डिजली है। अच्छा, तो इमरान खान का क्या नाम रखेंगे आप? उसने सर कुछ भी नहीं, वो इमरान खान इंशाल्लाह जिंदाबाद भी है,
یہ لوگ بولتے ہیں یہ گڑی چور ہے. وہ سر اس نے کوئی چوری موری نہیں کر دیا, تبخانے سے چوری کوئی بھی نہیں کر دیا. اس نے صرف چوری کوئی نہیں کر دیا, اس نے صرف بھجوا دیا. یہ لوگ ابھی خود بولتے ہیں یہ گڑی چور ہے. یہ گڑی کا کوئی چور نہیں ہے. یہ لوگ ویسے بولتے ہیں کہ یہ گڑی چور ہے, گڑی چور ہے. یہ اروائی نیوز والا بھول والا یہ بھی اچھا بولتے ہیں, یہ سب اچھا بولتے ہیں. اس طرح میرے کو بہت پیارے لگتے ہیں خان صاحب کو. تو خان صاحب نے آپ کے لیے کیا کیا ہے کہ اس وجہ سے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ سر میرا گاؤں میں کرک سے آ گیا. میرا ادھر کرکٹ والا پیچ بنا دیا, کرکٹ کا پیچ بنا دیا, بڑا پیچ بنانا دیا. ابھی کرکٹ میں لوگ بھی گاؤں چلی جائے گا, ابھی میں اس کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں. اچھا, تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ لے کر آئے, بیمار ہو جائیں گے, بچوں بیمار ہو جائیں گے ٹھنڈ میں. سر کوئی نہیں ہے, یہ خان کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت ہے. اس طرح بہت زیادہ پیار محبت ہے. خان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو؟ بس انشاءاللہ یہ الیکشن انشاءاللہ یہ حکومت انشاءاللہ آ جائے گا. یہ الیکشن انشاءاللہ ضرور جیت جائے گا انشاءاللہ. آپ خان کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کیا قربانی دے سکتے ہو خان کے لیے؟ سب دیتے سر جی, کوئی چیز مٹھائی بھی دیتے, ہر چیز بھی دیتے. کون سے کیا چیز مانگے, کوئی بکرا مانگ رہے میں بھی سر تبیدار ہے. اچھا, سب دیتے ہیں. کیا دیں گے بتائیں ذرا, عوام کو بتائیں. خان صاحب کو اگر آپ کو سن رہے ہیں تو خان صاحب کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ سر یہ میرا پیغام ہے, یہ میرا پیغام ہے. بس میں اور کچھ نہیں کر سکتے. مٹھائی کر سکتے, مٹھائی کھلائیں گے خان مٹھائی صاحب؟ لوگ جی مٹھائی کھلا سکتے جی ہیں سر. اور بس مٹھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے؟ سب سر اور بھی ہے, اور چیز بھی ہے, بکرا بھی ہے. اور کیا؟ بکرا بھی ہے, بکرا بھی قربان کر سکتے ہیں خان صاحب کے لیے؟ جی جی. اچھا, مٹھائی اور بکرا, اور اس کے علاوہ جان بھی ہے, بہت زیادہ میرا جان بھی ہے, دل بھی ہے میرا. خان صاحب آپ کا دل ہے, جان بھی ہے. جی بہت یہ زیادہ. ان بچوں کو بھی قربان کر سکتے ہیں خان کے لیے؟ کیوں نہیں ہے, انشاءاللہ سر ضرور بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ بچے بھی خوش ہیں, یہ ٹنڈ واسطے یہ بچے بھی آ گیا, سب بھی آ گیا انشاءاللہ. یہ حکومت انشاءاللہ خان صاحب ضرور چل رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بچے میرا ساتھ بھی ہے, یہ بھی انشاءاللہ خان واسطے کوئی ٹن نہیں لگتے, یہ اس واسطے لگ گیا, یہ خان واسطے کا کپتان کے لیے آ گیا. اچھا, خان صاحب کو کیا پیغام دو گے؟ خان صاحب اگر آپ کو سن رہے ہیں اس وقت کیمروں کو دیکھ کے, خان صاحب کو پیغام دو, کیا پیغام دو گے؟ بس میرا سلام دعا بھی کر دے بھائی. اور میرا نام ہے حامد اقبال, اس نے میرا سلام دعا بھی کرے. میں بھی بہت پیار محبت بھی کرتے ہیں. میرا سلام دعا یہ ہے, میرا سلام. بس سلام دعا ہے. خان صاحب سے کچھ مانگیں گے, کوئی مدد مانگیں گے؟ انشاءاللہ سر, غریب بندہ بھی ہے, ضرور مانگ سکتے ہیں. خود غریب بندے سے کوئی چیز میں مانگ سکتے. شہباز شریف کو کیا پیغام دیں گے؟ شہباز شریف, مولانا زرداری وغیرہ کو کیا پیغام دیں گے؟ سر یہ کچھ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس کا حکومت بھی انشاءاللہ چل رہا ہے. اس کا حکومت ابھی نہیں چل گیا انشاءاللہ. خان صاحب کا صرف حکومت چل رہا ہے, اور چوروں کا اور ڈاکو کا اور حکومت بالکل نہیں چل رہا ہے. صرف چل رہا ہے خان صاحب کا صرف حکومت چل رہا ہے. جی بیٹا, آپ کیا کہنا چاہو گے؟ کیا کہنا چاہو گے؟ خان صاحب اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ جی اچھے لگتے ہیں. کیوں اچھے لگتے ہیں؟ بس وہ اچھا لیڈر ہے. جی بیٹا, آپ بتاؤ, آپ کو بھی خان صاحب اچھے لگتے ہیں؟ جی تو ویورز, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیملی ان کی یہاں پر موجود ہے, خان صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں. جہانگیر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.